Pozdrav! Danas govorimo o Robinhood Chainu. Dakle, Robinhood je jedna velika licencirana platforma za tradanje dionice u Americi, ali oni su lansirali svoj novi L2 chain, to je znači Layer 2 blockchain koji je sa radom počeo 1.7., znači prije nekakvih tjedan dana, 10 dana, i ovdje ću u videu pokazati šta točno se s njima može. Dakle, radi se o novom L2 chainu na kojem se već od samog starta zavrtilo oko $100 milijuna raznog kapitala i ima neke zanimljive pojedinosti oko toga, pa ćemo proći sve redom. Dakle, radi se o Layer 2 blockchainu, znači to je blockchain koji je EVM kompatibilan, znači da je kompatibilan sa Ethereum networkom, da ćete ga moći ubaciti u svoj neki Ethereum EVM wallet tipa Metamask ili Rabi wallet, samo ćete ga ubaciti kao još jedan chain, još jedan lanac i moći ćete najnormalnije s njim raditi. Za sada nema svoj native token, nego se za gas koristi i Ethereum na Robinhood Chainu. Ako želiš trgovati kriptovalutama potpuno bez stresa, tu je Coinbase. U našoj regiji on je sinonim za sigurnost, a sada ima i punu europsku MiCA licencu. Biraj jednostavno sučelje ako tek počinješ ili prebaci na Advanced opciju za napredne grafikone i daleko niže naknade. Klikni na link u opisu ovog videa, odradi prvu trgovinu i preuzmi 15 € bonusa u Bitcoinu. Koje su mu glavne prednosti? Nudi tradanje 24/7 sa dionicama, odnosno lansira tokene. Znači na Robinhoodu će biti lansirani tokeni od dionica, to su tokenizirane dionice, ali takozvane sintetičke dionice, odnosno nisu prave dionice s kojima imate pravo glasa u kompaniji ili od kojih dobivate dividendu. Samo se izlažete cijeni tih dionica. Evo, Nvidia je jedna takva, znači na Robinhoodu to je dionica u vidu tokena na Robinhood mreži i ovdje možete tradati s njom preko njihove aplikacije. Znači najbolje iskustvo je kod Robinhooda da tradate preko njihove aplikacije, to je ovdje mobilna aplikacija koja je upravo namijenjena time da tradate na njoj. Druga važna funkcija je da vam nudi te futurese, odnosno perpetualse, ono po čemu je Hyperliquid najpoznatiji. Da bi to mogli oni ponuditi, oni su integrirali Lighter. Lighter je konkurent Hyperliquidu koji je najpoznatiji u tom perpetuals prostoru, gdje tradate sa futuresima, sa leverage trading, sa polugama i tako dalje. To je jedna relativno nova niša koja je strašno popularna, gdje Hyperliquid kao platforma dominira i najveći je, međutim i ovaj Lighter isto ima nekakve zgodne funkcije, iako se puno ljudi na tome trada, i oni su sad integrirali taj svoj Lighter da bude u sklopu njihove aplikacije na njihovoj Robinhood mreži. Dakle, oni su integrirali taj Lighter jer su u Lighter između ostaloga i uložili kad je Lighter nastajao. Lighter ima svoj neki chain na kojem radi, međutim sad je jedna iteracija tog Lightera dostupna i na Robinhoodu i na platformi, ali prvenstveno na njihovoj aplikaciji, zato što su se oni fokusirali da radi sve sa aplikacije. Ako idete tradat futurese sa njihove aplikacije, radit ćete to kroz Lighter koji živi u njihovoj aplikaciji na njihovom chainu. Ako ćete raditi kroz njihovu aplikaciju, morat ćete obaviti KYC, jer to je regulirana platforma i to radi preko KYC-a, s time da oni, obzirom da su L2 chain, oni kažu da su permissionless, znači da nema dozvola i nema KYC-a, tako da vi možete i na decentralizirani način tradat sa svim tim što smo naveli, ali onda morate ići ne kroz njihovu aplikaciju, nego onda morate ići preko, na primjer, Uniswapa, koji je decentralizirana mjenjačnica, i onda ovdje vidite da je ovaj tu mali znakić, to znači da je to Ether na Robinhoodu. Ubacite si u svoj Metamask tu mrežu, kupite nešto Ethera na Robinhoodu i onda možete početi tradati, evo recimo ovo je dionica Apple-a. I sad ćete vi tu spojiti svoj Metamask, imat ćete nešto Ethera i kupit ćete to bez KYC-a i bez da morate davati neke podatke, zato što je to ujedno i decentralizirana platforma. Da bi u svoj, na primjer, Metamask wallet ubacili chain, Robinhood chain, jedan od zgodnih načina je da odete tu na ovu tu stranicu, ja ću vam to ostaviti u opisu ovog videa, to je chain list, ovdje u tražilicu upišete Robinhood i ovdje će vam se pojaviti Robinhood chain. Ako ste spojili svoj Metamask, reći će vam neka ga spojite i kažete add to Metamask i tu ćete to potvrditi. I on će vam ga dodati u vaš Metamask i vi ćete ga vidjeti u Metamasku kao poseban chain. Evo ga, meni tu sad piše Robinhood chain, između ostalih svih ja tu sad imam i Robinhood chain. I na tome nemam naravno još ništa Ethera, ali ovdje si natočite nešto Ethera da možete raditi
i odete na onaj Uniswap i tu možete kupovati dionice da li Apple, Nvidia i koga već. Ovdje kad odemo na ekosistem, znači onda ćemo vidjeti da oni tu imaju raznih, surađuju sa stvarno jako puno ovih platformi, međutim ako odemo na bridžanje da vidimo kako ćemo prebaciti novce, znači bridževi koji podržavaju prebacivanje novca na Robinhood Chain su ovi tu Acros, Hyperland, Layer Zero, Polymer i Relay, ali čak i Jumper Exchange kao agregator tih svih bridževa on isto nudi, tako da evo ako ovdje izaberete da na primjer šaljete USDC sa Ethereum mreže na Ether na Robinhood mreži, on će vam tu ponuditi najbolji root i vi to možete bez problema u par sekundi obaviti. Dakle i Jumper kao jedan od najvećih agregatora isto podržava prebacivanje iz drugih mreža u Jumper, dakle bridžanje. Ako odete na CoinGecko i upišete Robinhood Chain, vidjet ćete cijelu listu tokena koji su zapravo cijene dionica, odnosno tokeni koji predstavljaju dionice koje su žive trenutno na Robinhood chainu, ima ih tu puno i kažem preko njih s njima možete, na svaku možete kliknuti naravno, ali s njima možete onda tradat na Uniswapu ili unutar njihove aplikacije, ali tada trebate KYC. Obzirom da se radi o novom chainu, standardna je pojava već da se kod svakog novog chaina pojavljuju i novi meme coinovi. Isto tako, čim je ovaj chain zaživio, u prvih neko vrijeme, vrlo kratko vrijeme, se pojavio i meme coin. Taj meme coin se zove Cashcat zato što se u početku Robinhood zvao Cashcat i to je onda kao nekakva sličnost i iz toga se nešto povlači. Trenutno on ima market cap od 93 miliona, ali ko je rano ušao mogao je napraviti stvarno jako veliki gain. Evo, znači u 7 dana je narasao 1500%. Znači tu je imao strašan skok kad je ovo, ne znam šta se dogodilo, 8. Uglavnom on je lansiran vjerojatno drugoga, znači odmah dan nakon što je lanac postao živ. Ja mislim da se nešto u prvo vrijeme nije moglo bridžati, da nešto nije radilo, pa on samo onaj koji ima gore novce je mogao to kupiti. Ali evo, onaj koji je kupio i tu držao i bio strpljiv, došao je sa 0.04 na, koliko je tu bilo, na 0.14, dakle 30x ili koliko, uglavnom 1500% je narasao, vjerojatno ima i drugih mimova na ovom Robinhoodu, ali ovaj je prvi najznačajniji, imao je baš skok. Onaj koji je uletio unutra na vrijeme, taj je stvarno napravio jako dobar posao. Robinhood ima i svoj stablecoin, on se zove USDG, odnosno USDG mu je ticker, a zove se Global Dollar. On je izdan u suradnji sa Paxosom, znači Paxos je kompanija koja bavi se izdavanjem stablecoina i regulirani su u Europi, imaju i u Singapuru, mislim, imaju i MiCA licencu, tako da oni izdaju stablecoin za potrebe Robinhooda, gdje će onda fijevi ostati, bit će dijeljeni između tog Paxosa i Robinhooda. U suradnji sa Morphom, Morpho je DeFi protokol, rade i yield, znači postoji 7% yield na, pretpostavljam, stakanje tog stablecoina i odlučili su se za to da neće koristiti USDC ili USDT, nego su napravili svoj u suradnji s kompanijom koja to već zna raditi, koja to već radi dugo i koja je regulirana. Izdali su svoj stablecoin, evo market cap im je 3,12 milijardi. I oni tvrde da su najbrže rastući stablecoin i obzirom da imaju partnerstva sa puno velikih firmi i kompanija, očekuje se da će on sigurno i dalje rasti. Ako želite pratiti statistiku, ovdje imate na DeFi Lami, imate dobru stranicu gdje možete vidjeti kompletnu nekakve brojke i metrike za taj chain. Evo, trenutno je total value locked, znači $75 milijuna, lagano raste, ako gledate TVL on lagano raste. Ovdje imate točno razrađeno po kojim stavkama, znači sve imate ovdje, dolje imate i prikaze i ovdje imate znači project rankings, koji projekti su najviše rankani unutar tog Robinhooda. Evo, to je taj Morpho koji je, znači, lending protokol, on je nešto kao Aave ili Compound ili nešto slično. On radi DeFi i on radi te yieldove i s njim se radi taj DeFi dio. Onda imamo Uniswap koji služi za decentralizirano tradanje, ono što smo malo prije spomenuli i tako dalje. Sad ima tu toga jako puno.
ali uglavnom ovdje možete pratiti na DeFi Lami znači sve te metrike i imate cijeli prikaz stanja u realnom vremenu. I isto tako na Dune Analytics standardno, evo ovdje možete gledati pregled bitnih stavki za što se tiče chaina. Evo ako gledate samo ove površno gledajući ove stavke, vidimo da to dosta raste, sve je nešto u usponu. Chain Ascent Landscape, znači ovdje gledamo yield bearing stablecoins, znači ono su bili stablecoini, ovo je protokol TVL, znači total value locked, koliko je novaca zaključeno unutra. Ovdje vidimo total value locked in official bridge, koliko ide preko bridgea i tako dalje. I sad evo tu ima tih metrika stvarno puno, ali čini se da sve ove važne, evo broj transakcija na primjer, da sve ove važne rastu i da broj aktivnih usera i broj revenue i TVL i tako dalje, tako da čini se da će ovaj Robinhood onako biti zapažen i da se tu nešto ozbiljno događa, da nije samo još jedan fluff, jer vidjeli smo puno tih L2-ova koji su nažalost propali i nisu zaživjeli. Ovaj za sada pokazuje znakove života i čini se kao da se nešto zanimljivo tu događa. Ja ću vam naravno ove sve linkove ostaviti u opisu ovog videa. Evo to bi bilo sve o Robinhoodu za ovaj video. Ako vam se svidio stavite like, komentirajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!